पेन्हे पिंधंती बैंक घर रखा हाँ आसिया बाटा ए पिले तुम धरो खाली नौना की तो सुनामा कालू रे कालू तुम क्या चलो चलो हे तर बुहेर कथा मानी करुछु हरण तर बुहेर कथा मानी करुछु हरण ए बाबू जेते बेले एटा रामायण रो कथा সেই শিল্প লেখা লাগি আজি কি রাবণর জীবন জীবা কেনতা করি শিল্পনগর কথা মানে কি সীতাকে হরণ করুছে হলে সীতা কে যে তোতে জানা নাই ন রাম আবে তোর কেনতা কিসমে জীবন নেবে ধার্মিক হিসাবে কি তো দেখো এ তোর বুহে লাগি দিনে লঙ্কা ধসে মানে ইটা কা কলু সতে ভল নুহে রে তোর লাগি বলি লঙ্কা হেবারে ধস তোরে চুন ভাঙি যে ভরে না না क्या बात তোমার অ্যাটিটিউড কেন ভাঙমু দেখো বেড়া গাড়ি লাগলা না বলুছি তুই কানা সহদেবর বহ আউ কে রে তোতে লাজ নাই লাগে রে বলে এ তোর গর্বিতা ভাঙি জীবারে দশান যেন দিনে শ্রীরাম নেবে তোর জীবন তোর গর্বিতা ভাঙি জীবারে দশান যেন দিনে শ্রীরাম নেবে তোর জীবন से गीत मंगल शुभ मंगल जे हेन ताने करी आले परे नाचली जे ई बात बाल कांदू कहूची के रे हे अंधार के जाउ जल खाली दांत चक चक दिसिरा आगता जलु जर मुहरा दिसवान नै पिला से बानु छे मते ए पिला चार घरे पैसा थिबा से बुलेट बिल बाहर कराबा चार घरे ना था सुपर एक्शन दे बिचरे ना चलु छ ना करू छ तू थिला करर पो बुआ আমি তো গরিব দুঃখী ঘরের ছুয়া কথা তো কেতে বেলে না সরবার কেতে যে আমার বাঘ মাছ হলো বইলে গানা যেন গাউছিল গানা তুই নাচে না জানলো বইলে ভগবান তাকে হেতকি শক্তি দিছন গানা তুই হেতকি নাচি জানলা যে তোর উষো দেবার কান দরকার আছে ঠিক কইছ ভগবান এ বিলে হে কলু রে কলু मोर माँ बहन माने बसी छ इटा बिल मोर माँ बहन তুই কাম বল বুঝি তো নরেন্দ্র মনা কই পারে তোতে কে ডাকলে যেন কে যাইতিলু নাই হবো নাই তোর হে কাট কোন কে বসে যাবার কা দরকার আছে আছে তুই एक्चुअली কানা ভলিউম 10 খাই নি जुगा কি তোর মুড কাম না দেবা হাফার বাইলো না দেখবা এ রে র কে রে সুরমা পানি ফোন করছে কা ছি 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 ছাতা के भी ছি রে ননি ছি রে ননি রে ননি अरे गला बुझी पारु छु कालु अरे तू तो कला अछु कला बोली जे का लाजा होछु लाजा का होछु भकवा हां पिला हैंडसम बोलबे में खराब बात में जाबा हती ने तो अरे तू जे ए मा
দেখো রে দেখবে রট আহা এন্তা এন্তা করে তুমি তো করি না এন্তা এন্তা করি এন্তা জ্যাক স্প্যারো জ্যাক স্প্যারো কেন্দা করুছে এন্তা এন্তা হটা না 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 করতে রে হাতি বার 3-4 কিলোমিটার এনে রখিনে তে ডাইরেক্ট তোতে আহা এ তোর গর্বিতা ভাগি জিবারে রাবণ যেতে বেলে কুটি নেবা একে গুটে চটকন বুঝি পারুছু কীর্তন করিছু ভগবান দেখ না খালি হসলা মনুষ্য বসিছে কা বলবো না হলে মরি যাইছে কা আহা দাঁত খালি ঝোপ করে বাকি সব শরীরাঙ্গ কলা এবে দিনে পরে অলগা কার করকে ঢুকি যাউতলা আমার ঘর করে ই বিল কলা ড্যাড বিল কলা কিনে আহা না হো যুবরাজ সবু কলা দাদা নমস্কার নমস্কার আচ্ছা এই বছর অনুসন্ধান সামাজিক নাটক কোলা ঘরে কোলা কলা ঘরে কলা কবাড় কি বাত बोलो भाई प्रेम से इधर गोलबिता भागी जी बारो मार की तरह गई थी আমার কালু কাহাত মার গীত গাইছিলা কি বাত কা গানা গোটে কে সর করা হ্যাঁ? মোর মতে টিকে সর করা তো কা গীত কে গীত বলছো বলো হ্যাঁ টিকে সর করা মারণকু কিয়ে বাসুধিবা এটা আমার মাধব গাহ কালে আমার মা বোন মানে সমস্ত শুনিছন শুনিছ আমার আজ্ঞা মানে ବି ସମସ୍ତେ শুনিছন হ্যাঁ মার ଋଣ ଯଦି ସୁଝି ନା ପାରୁ ବୋଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ରେ ভাইলু ମରି ନା ଯେହେତୁ ତୁ ଜନ୍ମ ଅନୁସାର ନା ହୋ ମୁଁ ସୁଝିନା ପରା ପଳାମି ବୁଝି ତୁ ମା ଗো ମୁଁ ତୋର ଋଣ ସୁଝି ନା ପାରେ ମରି ଯାଉଛେ ବୋଲଛି ତୋର ମୋହରା ଖାଇନି ଜିତୁ ତୁ ନା जब खाएंगे मोहरा तो उड़ेंगे तो चेहरा इतना परे नरेंद्र নরেন্দ্র कैसे न तो ना सुरेंद्र बोलिए हमें भी जंजू तो ना होते नरेंद्र तोर ना होते नरेंद्र নরেন্দ্র किंतु क्यों करते हैं সরেন্ডার तारा है जंजू की नहीं জ্যাক স্প্যারো वाला तोर नाही उफड़ी जीवा উফরে দিবা केंडा की हां हां अबे मीटिंग करते रहा 17.5 लोग थिले क्या बात आ मीटिंग करते केंद्र मीटिंग আর ধর্মেন্দ্র ভাই দিশুকে ধর্মেন্দ্র বলবা তাকু ও পিলে পিলা বানাবো পুরো ভক্তি প্রেমর গীতটা আবা আসো 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 তুমি প্রশ্ন কানা করছ প্রশ্ন কাহাকে কুহাই আনিকে বুঝাবো তো টিকে প্রশ্ন এ পিলে পিলা বানাবো গীত আসবা তোর মোরা क्या बात এমিতি বন্ধনা ওর মোরা তোর মোরা এমিতি বন্ধনা खुशी जीवू কাটিব কহ আর কামুছি বাবু क्या हुआ তোর খুদ ভজারে क्या बात এতে সরধা क्या बात সরল বণি রে নাহি তো সখা পড়রে এতে যে সুখ রাজৌ আসরে নাহি দুহে তো দুহি কুয়াবে অলগা নুহা দুহে তো দুহি কুয়াবে অলগা নুহা তু কাটি
শ্রী কৃষ্ণ কি রে সুদামলুহ শ্রী কৃষ্ণ কি রে সুদামলুহ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরে কেমন লাগুছে সেটিং হব শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরে সুদামালুহা पूरा कोणार्क अपना देखो तुला में लगवा अरे गाड़ीटा खाली घिने जे बोलु तुबो जनवरी 1 दिन तोर घर आगडा गाड़ीटा थिबा का करे गिन देबो छिना आ गाड़ीटा ना गिनले काना कामले पिटबे का तो गाड़ी रे गिने देबो जनवरी 1 दिन का करे रखुछु ताके लगा रे लगा ए गुडी राखडे धुई नहीं देबो खाली आर मोल लागी खंजी ने बेला नहीं नहीं कुदुर पे आबो अंदा उत्तर दे होचे सब होरे जे उठला के तो जनता होतला ना कहना पीछे हिटी पड़ला जीवन पले जवा बोलबो मालिक खाली पिने जो बोलतो किंतु मालिर काम करि ना पारबा ना पारबा केबो कहली न को खंजी ने बोली खंजी नेलु न काना हेबु देखो ता न तोर मोरा एबिति बंधना कर दास सर को खाली दिसु संजे कम से कम जान आर हसबो केन हस हस जे कहने तो केनता जागा मानो को हसबो तोर साइकिल और सीट गुटे के खुली करी ने गलानो फिर भी तू हसु तू हसु बोले बाबा तो तोते चा दुकान लोग पिटले नो थरे गुटे कटकिया ते समलपुरिया ते भेट पड़ी जाई भेट पड़ी जाई चा दुकान चाटा पके नीचे गुड़े एके गुटे टटन कुटला समलपुरिया बेला कटकिया का बोलछे आउ थरे बाड़ेइलु देखिबा वाला जा पके नीचे तो लगिल मेरे कुटला चटकनी समलपुरिया माने तेनु एपटे आछो बेला मो से पटे कोन जिबी यार के आवल में इटा से तारा बेले आउ थरे बाड़ेइलु देखिबा वाला फेन कुटी जे पुणी कोइला पुणी आउ थरे बाड़ेइलु देखिबा फेन कुटला आर
थोर बाड़ैले तो मनो शांति हबो शांति हब इता से दुई पटा वाला ए हाथेने तरीके हाथेने पेटा पेटा भांग खाई जान हसुयन देखो न ना हो जाएगा टिके रोचे जो दिया टिके सुनर थे तू कि नहीं हां हां खो केते गाड़ी मोटर एक्सीडेंट नहीं जानता जे कौन है तू बारून चार चकचका तो कि नहीं खाली हां छी 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 अच्छा भाषण जीवार कथा कहूतिली आगे की मते ई भाषण जीवा हां हां रेडी करो रे सब रेडी अछि सब रेडी करो पिला रेडी अछि केंता केंता जीवा देखबो भाषण दौड़ी दौड़ी ई पूरा डायरेक्ट भाषण जीवा तू खाली बंदापना तारीख रेडी कर हां हां बोलो है प्यार से राधे कृष्ण खीरे सुदामा लुहा कृष्ण खीरे सुदामा लुहा कृष्ण खीरे सुदामा लुहा कृष्ण खीरे सुदामा लुहा जेते बेले से बाबू जे कि निजर भक्ति लागी निजर मित्र लागी से सुदामा बाबू दिने दरिद्र हेथिले अभिशप्त खाद्य खाई करी बाबू से दिने दुनिया के बचाई थिले से कृष्ण जदि जे कि स्वयं करता बाबू से दरिद्र हे जेबे तो हमर दुनिया बुड़ी जीवा ताकर अभिशाप मोर देखे नहीं आसी बोली कि कहिथिले बाबू अभिशप्त खाद्य खाई कृष्ण को बचाईला दरिद्र सुदामा बोली जगत जानीला अभिशप्त खाई कृष्ण को बचाईला दरिद्र सुदामा जगत जानीला अभिशप्त खाद्य खाई कृष्ण को बचाईला दरिद्र सुदामा बोली जगत जानीला अभिशप्त खाद्य खाई को बचाईला सुदामा बोली जगत जानीला सुहत दोही को अलगान हो सुहत दोही को अलगान हो घरू जीवा ए पिले पूरा गाड़ी भी लौट के जीवा पूरा क्वालिटी तने बस माने यानी 10 लाख ने लेनो बादो तुम्हारे गांव भीतर के गाड़ी ढुकला न एजने मो बस ढुकू जे तुम्हारे भीतर के राइट काहे पालो अबे बिरिस्ट हे जे साइकिल आरे फले थुनी हो तू लोए छोड़ पाऊ तू का कर जे तुम्हारे ने श्री कृष्ण की सुदामा लुहा 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 बोलो भाई प्रेम से एना की तमने को और तुम्हें नहला की तमने कहू छो बतो बने कि तुम दिमा बुढ़ा बुढ़ा हे गलो
କିଛି ନୁହେଁ ବୁଢା ବିହା ଭୁକ୍ଷା ସାସ ଘରେ ଜୁଆର ହେଲା ଆରେ ଭାତର ତ ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଖସୁ କାହାକେ ବୋଲି କହିଲା ତମେ ହେନ୍ତା ଧିଲୁ ତମକୁ କହି ଦେବି କିଛି ଲାଭ ନା ନହେଲା ତ ହାତିର ଲାଗି ବାବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲ ହେନ୍ତା ଗୀତ ଗୁଆ ନାଇଁ ଯା ଗୀତ ଖାଲି আমার সব কোয়ালিটি কোয়ালিটি গীত আমার ট্রেন্ডিং গীত মানে আমার কথা উমা উমা ট্রেন্ডিং আমার কথা এ বলে হে পাগল প্রেমী মুই তোর পাগল প্রেমী তো রাখি না हेलो মোর চেহারা ছাড়ি দিবি कहाँ ले जाबो त्या रोडू तू पागल कर बागी পুরা কোয়ালিটি আমার কথা पूरा उतरे ने হ্যাঁ हां এ বিলে মতে একলা ছাড়ি তুই নাই জীবু ও জীবন দেবু পছে ধোকা নাই দেবু ও তোতে ভাল পাইছে রে ভাল পাইছে মুই ভাল তোতে পাউথিমি भूखा प्रेमी এ তুই भूखा प्रेमी खिचड़ी प्रेमी তুই आमिल प्रेमी পুরা খোটা প্রেমী আছে দেখ তো কাম বলি কীর্তন যে তোর হ্যাঁ ধন্য তোর বাঙ্ক চাহানি তোতে গড়িছি কেউ ধানি वाला ভাতু থিলু মহদতি কোলে তোতে পানি রুয়ানিছি ছাড়ি রে ভিতরি ধন্য তোর বাঙ্ক চাহানি वाला তোর দাঁত দেখানি বলো এ মজি গাগা হতি তো লোক মানে না কনফিউজ রে রই যাবে সে দুই লোক কাহি গলে বলি করে ডরবে না মরবি খাগা হস তুমি তোমার দাঁত টিকে সুন্দর দিছিস মুই বাহার কে যাইছিলি টিকে হ্যাঁ যে তারা বাঘ পলালা বেলা হ্যাঁ মুই ডরে একচুয়ালি না পলে গুরু নরেন্দ্র বাঘ হউচন মোর গুরু আজ্ঞা গুরু তাকো কম সে কম মুই না ডরে বাকি যাকে ডর কে না ডর সেটা অলগা কথা অলগা কথা আমার এরিয়া র কেতরা পিলা ইয়াডে রহুচন ভাই রহুছ আমার এরিয়া র হ্যাঁ হ্যাঁ কেতরা ভাই মানে ই এরিয়া ন রহুচন রহুছ সে ভাই মানে ডাকলে টিকে আছো কথা আমা বইলে হ্যাঁ যদি জীবনটা মোর অপরাধ ভাই বলে তুই ছাড় নে তোতে বললে মাগি নিবি মুই হ্যাঁ কেন্দা কোন কোন হউছে কি ফের পড়বা ডো হ্যাঁ হতি না কে হতি না জানি ভাল দিছলা এ হতি না ঠিক হতি না এনা কাকা না এনা ঠিকে রয়েছে যদি সুন্দর তুই ফেরাল বলি মা চুকি নি রে পেচে মাখিছে জানি এ মাধব এবে গুটে উছোটে মিললান রে গুড়া হউছ কারা কত কারা তুই ফেরাল বলি আর না মা হ্যাঁ ডাইরেক্ট ইজগার রেতি বজমু হে 15 দিনে গুড়া হই পুরা হই নালে একরে মরি শরম লাগুছে মরি জিবু সে তারা বাগে সামান্য নারীটা এপড়ে তো বেকু সেটা করে চ্যালেঞ্জ করিବାକୁ চাষ কলো কেমিতি তাহলে তোনাটা মিনা বে মরি জিবু রে দেখি কি লাগবো আর ভাজু তুমি খালি ভাজু তু বার জোল্লা করো বলা তার ইচ্ছা লাগলে অমলেট বিট করবা তোতে পচরাবার রান্না কা কি অন্য না ভাজি হ্যাঁ তুই তুই কাহে আইরে নিকান পাকে এ বিলে নামর প্রেমী মুই তোর নামর প্রেমী পুরান তাহুতুয়া কাপ্পা হই যিবু তোর না গাই ই ভাবু তারি দিবে নামর প্রেমী কোয়ালিটি কি তো নামর প্রেমী আন্তা 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 জীবন পলাই যাবা তো তো শরীর কি যায় ই দুনিয়া ছাড়ি দিবে ইতর টিউনিং করতে আবা দেখো দেখ চিন্তা করুছু তো हेलो हेलो এটা পরে তোর ছথর পঞ্জাব বলে তুই গুটে কুদুরপিয়া মামুটি কার তোর নিজর পঞ্জাব ইমপ্রুভ করতে যে তুই অকারে হইছু ভকুয়া
কালকে দেয়ার দিন আদু গলে মৌলা ভার নেবু পয়সা পত্র কম না বাবলে 200-400 রিজার্ভ করমা কইব ততে ততে মার খায় ততে কাটা কাটা তুই এন্দা ও জমি না জানি বুঝু এবারে লা 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 কীর্তন করছু কেতরা ডান্স আবার কেতরা গীত আবার তো খালি শুনতা পয়সা বড় দিন নয় সেরে বড়া পয়সা তো ন রকম জুমরা কিনি পারবো না গিরে হে হ্যালো ও গুরু তোমার ঘরে 6 কোটি টাকা আছে আগে জুমরা কিনি পারবো না গিরে হে ও জুমরা কিনি পারবো নাই পারবো নাই মনুষ বজে পারবো নাই কুকুরা পটকর দাম হচ্ছে 250 টাকা কেজি তাকে মারি না মা মই তো 650 টাকা তুমি বজে পারবো নাই ই বজে না বা কাকে মাল খাইছে কিনি বজে না হ্যাঁ পৌঁছাবা সব সে না বজে না সে বজাবা সে জান কিনা জানা হ্যাঁ বজাবা না রে এবলে হে নাম ওর প্রেম হাল টপ हेलो आलाजी ए पिरे हरि नाम गाइया में तोरी जीवा हो ना गाई कति भजु ठीक हो ना गाई ना भजी भजी तोरी जीवा नाम और प्रेम আর কাবুছে তার না গাউথি বাজিয়ে সে ভবতরি জীবা সাথে তার না গাউথি বাজিয়ে সে ভবতরি জীবা সাথে গাই গাই তরি জীবা এ প্লে না ভর প্রেম बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम टाइम ना उठाओ हां उठाओ उठाओ टाइम ना उठाओ